For three, wala. Ano number 8? 2 points. 2-0. Ito, dyan pala si Hokogan ha. Ito ba yan? Kami kasi maglaro. Two points. Alvin Kumeke, pinasa ka Robles. Alvin. Tumira, 2 points. 4-2, 4-2. 4-2. Wala mo naman. Okay. 4-2, 4-2. Sige, banda. Ito shoot ko gato. Sige, banda. Ito, may banda. Yak. 2 points. 6-2, 6-2. 6-2. 6-2 na, 6-2. Ayo. 6-2. Nakascore na ba yun? Pangatong score nyo na eh. Pangatlo nyo na eh. O sige, bahala kayo. Sila yan eh. Sige. Sige, all four. Sige, kayo nag-score eh. O sige na. 6-2, isa pa lang ito eh. Ito pa lang. Dalawa na, no? Dalawa na. Sa kanya, tapos isa doon. Sino? Siya, ayun, yung naka-hit. Eh, kampi nga yan eh. Ayun, nakadalawa na nga sila. O sige. Ano yung kumpitan ko rin? O, 6-4 na. 6-4, 6-4. Ito na talaga ang score, 6-4. Ay, oo, nung una pala, no? Oo, kasi ito sumunod. Oo, sa top na, no? Ay, si Alvin, nakabibigay. Sandang! Ay, ito, utang yung bini. 8-4, 8-4. Dati na nga mo yan. Basta yung Mang mo naging mo bilyaran. Patay. Yeng! 11-4. Kampi nga natin yun. Ano ba? Dua sila. Parehas sila. Ayaw si Kapeli. Sarap si Kapeli. Yan na! Baba na! Baba na! Puta na tayo. Tangin na mo, yung isang English. Two points. Basket. Sa akin na, ganun. 13-4, 13-4. Mga ganun play. Si Alvin, compare natin kay Alvin. Oh. Ano pala tayo? Pilit pala tayo sa iyo. Puro papogi kasi. Sino? Para ka? Ano black? Ha? Parang kala mo PBA player at NBA player. Alam mo ano eh, no? NCAA lang. Kasi siyempre, Hindi, mukhang NBA na yung galaw-galaw nila eh. utang na nila. Karaman natin po. Alam mo na eh, no? Putang ina mo, lamon. Hindi ka kaya nun, no? Oo, no? Magaling na. Masalaksak eh. Magaling na. Kaya huwag magalingan niya! Rande. Oo, wala. Ayan, patay ka dyan kay Alvin. Oh! Oh, na! Stephen Curry! Stephen Curry! Parang ano niya, Joshua Samson yun ah. Stephen Curry! Yari ka dyan. Ayos yan. Set. Ah! Tangin na. Bukol. Laro, no? Isang possession back, change court na. Ay, may ganun din sila. Hindi na ginagawa kanina. 5 minutes, 14 seconds. Pag na-shoot, change court.
Pag na-short, change court. Short na po. Pag na-shoot, basket. Pag na-shoot, change court. Shot mo dyan! Shot mo na! Ayun na! Pinakita na! Kanila. Same ball. Same ball. Same balls. Same balls. Same balls. Pares pulugot. Nice one, nice one. 2 points. Change court tayo, change court. Kailan lamang? 17-6, 17-6. Lamang ang mga naka-blue. Namang may alam. Lamang ang mga naka-blue. Yan na. Ganito. Kahit na yun, 25. Malaki dyan. Tapos na like ka dyan. Malaki titi ko dyan. Pakita mo sa kanya. At ang ina baka mamaya isubol. Ina mo ah. Nashoot dito, no? Tres. Alvin, naka-tres ba dyan? Naka-tres? Yung nakita eh. Easy basket. Umahalat siya bigla. Nice shot. Wala. Nakawa. Number 25. 25. To Alvin. Rekta. No. Alvin. Stephen Curry ba? Stephen Curry? Hindi. Kyrie Irving muna. Robles. Bala. Tumalang 3. Wala. Sinarawa. Ako, reject. Balik ko sunday. 77. Easy na yan. Sa kainis ko lang. Wala na. Anim na lang. Anim. 17-11. 17-11. Wala ko na mo. 17-11 ha. All day. All kumeke. Ang ganda naman kuya ko. 19-11. 19-11. 3 minutes, 20 seconds. 3 minutes, 15 seconds. 77, tumilang 3. Wala, sinawa. Alvin. Inasa kay Robles, easy 2 points. 21-11, last 3 minutes. Last 3 minutes. Makakuha niya mula dyan. 2 minutes, 45 seconds. 21-11. Alat ni Ray, no? Robles, tumiran 3. Wala, nakawa. Si kuya niya. 25, tumiran din na 3. Ang lakas. Nakuha ni Gabriel. Ganda nun. Rekta! Rekta mo! Isa lang yan, no? 2 minutes, 10 seconds. Nang sasabay sa ganun, no? Wala. Ha? Wala. Sabi ako kanina yun, nila Paul siya. Hanggang dito lang ako, friends. Sa tumalon. Ayaw ko sabayan yan. Mapilayan pa kami parehas. Robles. Hindi, ano ka lang, huwag ka lang magbabam sa ere. Yung babam. Habulin mo lang yung bola. Habulin mo lang. Kung bola sa bola, pwede. Pwede yung Magbabam ka sa ere, puta pagkiloy ka talaga dyan. Kasi either masahod mo yan, o... ikaw mapilayan. Pabilayan. Pare. Pero tapos tumalon, sinabayan ko, dito lang ako. Swerte nyo na lang kung ano, walang pilay, no? Pero delikado pa rin yan. Di bata pa rin kasi si Robles eh, kaya parang ano eh, wala rin pake. 2 points. Talog yun. Score 21-15, anim. Oras 120 seconds. Yeah, pakita mo kung sino kaya. Pakita mo. 21-15, 21-15. 21-15. Oras 1 minute 10 seconds. Yun, ganda oh. Hindi nakatingin. Hindi nakatingin. Gabriel! Hindi na wala! Bye! 21-15. Oras 57 seconds. Huli! Pull up, 2 points. 21-17. Lipag! Kain! Kung ganyan papasama sa ano, pass break. Pagkapasa sabay talon na agad.
May angat mo, no? Wala nang bababa. Oh! Dalawa na lang. Dalawa na lang. 30 seconds. Shot na dyan, shot na dyan! 30 seconds. 21. Shot tayo. 10 to shoot. 10 to shoot. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Basket. 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 Apat. 14 seconds. 14 seconds. Flash shot! Game mo na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Panalo, Team Robles. Ikaw tayo?